Up you guys, welcome back sa atong unboxing guys. So naatakaroon mo guys, unboxing guys. Niabot ni kanina mga buntag siguro guys. So ganito ako kani guys ay Sumita tripod ST66 portable aluminum DSLR camera stand, vlogging ring light holder with phone clip and bag cameras tripod. So guys, ang kantidad ani guys is 578 guys. So para na siya pang gamit ako pang vlog o kung naka DSLR guys pwede nyo magamit. So pang cellphone o pang DSLR na tripod. So ato na abrihan o gi-unboxing ang atong item. So muli ang atong tripod guys. Ayan, so medyo dako-dako siya guys. Ato na abrihan ang maong tripod na atong gi-order na aha. So this is unboxing guys. Unboxing. Wait lang guys ha. Okay. Ato nang gi-abrihan. Napa siya bag guys. Katabang. You see? So, mini tripod na siya guys. Muna siya ang pang cellphone. So, naman siya bag. Hindi siya guys, kaya siya bag guys, patabang So, akong tanawin ng tripod na akong i-order. Wow! So, may ang bag niya guys. Muna yung bag na akong i-order. Ay, order tripod. So, I see this. Very nice guys. See? So okay guys, nice kayo guys. Nice kayo guys. Wow. Okay na. Nice kayo guys. So na tayo pang vlog na to guys. Muna yung tripod. So ang tripod pwede siya pwede maana. So ato ng abrihan ang maong para sa cellphone guys. Barato na kayo guys sa Lazada guys. Hindi yung quality. So pwede na ni gamiton guys kung na ay mga naka DSLR guys. Pwede na gamiton. So huwag na ibutan. Pwede side siya paana. Okay. So that's it guys. Nice kaya itong tripod guys. Manadala siya guys. Gamay rin siya. So pwede siya okay. Nice kayo. So that's it guys. Ang atong unboxing karon. Mini tripod guys. So taas-taas niya. Nice kaya itong tripod guys. So that's it guys. Thank you so much guys. And thank you for watching guys. Bye!